Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moja gošća, što mi izuzetno čast, je glavna urednica slovenskog portala Oštro, ali i hrvatskog, i istraživačka novinarka s velikim iskustvom, Anuška Delić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali u studio. Evo, zašto ste se odlučili osnovati portal Oštro? S kakvim izazovima ste se sreli uopće iz jednog mainstream medija otići u nešto što je ovako oštro? Pa ne znam gdje točno početi. Mislim da prvo moram reći da sam pola Hrvatica i pola Slovenka. Nismo nikad baš kući pričali hrvatski, tako da sam ga učila na ljetovanju kod bake na Braču ili slično. Samo kažem za slušatelje da ih upozorim da ću možda miješati različite jezike i ubaciti možda po koju englesku riječ kad se ne sjetim hrvatske. Inače, Oštro se zapravo zove po vjetru koji puše z juga u Jadranskom moru i ne baš po oštrom kao nož. Mm-hmm. Mada volim te razgovore uvijek oko našeg imena. Ja sam prvo osobno osnovala Oštro u Ljubljani 2018. Mm-hmm. Prije toga sam bila 13 godina i više novinarka slovenskog dela. I kad sam odlazila od tamo i ne mogu pričati o razlozima. Okay. Zbog ugovora o razdvajanju. Mm-hmm. Odlučila sam imala sam zapravo 3 šanse. Bila sam već 40 i nešto imala godina i razmišljala sam da li želim ući opet u neki mainstream medij gdje ću kao istraživačka novinarka glede na to kako rade mainstream mediji u Sloveniji i u Hrvatskoj, imati probleme. Uh-huh. Ili ću izaći iz novinarstva, to mi je isto bila opcija, ili ću napraviti ovu ludu stvar koja se zove Oštro, Centar za istraživačko novinarstvo u Jadranskoj regiji, skoro sam rekla moru. I zapravo, pošto sam, kao što sam rekla, pola Slovenka, pola Hrvatica i barem malo sam uvijek pratila i hrvatske medije, činilo mi se da bi nešto tako bilo korisno u Hrvatskoj neki dan. I to se onda desilo u 2021. Da je Oštro Slovenija osnovao Oštro u Zagrebu. Razlozi... Teško pitanje. Kao prvo, uvijek sam se bavila, vrlo dugo već, kad sam otišla s dela, s istraživačkim novinarstvom i podatkovnim novinarstvom. Podatkovno novinarstvo pogotovo nije uopšte razvijeno ni u Sloveniji ni u Hrvatskoj. I dosta sam se bavila i pristupom informacijama, stoga su sve te 3 stvari nekako bile temelj za Oštro. A 4. je zapravo proizašla iz mojih zapažanja kad sam radila na delu i kakve smo gluposti objavljivali bez veze. Dakle, gledala sam novinare koji su možda imali neku dobru priču, ali su onda kobajagili za stvari koje bi mogli provjeriti u 5 minuta. Mm-hmm. I slično. Isto sam nekako željela sam imati neki normalan urednički postupak isto. Ne znam kako je točno ovdje, ali tamo moram reći da rijetki urednici se zapravo bave tekstovima, pogotovo velikim pričama kad idu vani. Premalo njih. Stoga sam odlučila da će jedan od naših
jedan od naših temelja isto biti fact-checking. To sam odlučila od početka, isto zbog toga jer nisam željela da bi Oštro kao centar koji se primarno želi baviti istraživačkim i podatkovnim novinarstvom, oboje su vrlo, vrlo zahtjevni u vremenu i resursima. Željela sam da imamo neke više redovite sadržaje, a ne da samo objavljujemo neke istraživačke priče za ne znam koliko mjeseca. I tu sam vidjela ulogu fact-checkinga za nas, a u smislu kao uloge Oštro u društvu i u medijskoj krajini. Mislila sam da će biti vrlo korisno da se bavimo fact-checkingom medijskih objava, izjava političara, kako i oglasa. Mi smo ustanovili onda taj projekt za fact-checking 2019. i od tada provjeravali smo sve i oglase, nema da nema. Uz to, naš fact-checking projekt isto služi kao inkubator za buduće istraživačke novinare. Stoga smo nekako udružili na ta 4 temelja zapravo razvoj. Ovi temelji su temelji za razvoj Oštra kakav je danas zapravo bili. Puno se priča o fact-checkingu. Neki kažu da zapravo fact-checking nekad nije postojao zato što su novinari svoj posao odrađivali na način da su provjeravali što se objavljuje, 2 izvora i tako dalje. Danas se tvrdi da je fact-checking važan upravo iz razloga jer i puno stvari odlazi koje nisu provjerene, odnosno zna biti puno dezinformacija, lažnih informacija, informacija koje je zapravo misleading čitatelje ili gledatelje. Kako smo zapravo došli do toga da smo zapravo okrenuli pilu naopako? Pa ja sam prva koja je samokritična kad se radi o mom radu kao novinarka ili o novinarstvu generalno. Ja mislim da je fact-checking zapravo velika anomalija u medijskom prostoru, jer istinito fact-checking, provjeravanje činjenica bi trebalo biti sustavni dio novinarstva. Ali tu je šta je. I sad mislim da baš novinari moramo biti oni koji taj voz pokušavaju izvući iz govna, mada je govna već toliko da ne znam da li je još moguće izvući taj voz. Jednostavno mislim i da su novinari promašili dosta šansa da se počnu baviti početcima dezinformacija na društvenim mrežama kad su se pojavili trolovi. Dakle, to je prije 10+ godina. A tada smo mediji nekako gledali u drugu smjer i rekli to se nas ne tiče, to su trolovi, ignoriraj ih i tako. Ali onda smo imali nedavno trola u Bijeloj kući, pa mislim, ne, to je nekako geneza bila tih dezinformacija. Uz to, ja sam se prije dosta u 2008. bavila u Sloveniji s besplatnim novinama koje je zapravo na tajan način izdavala politička stranka. I ove su novine bile baš kao što je fake news danas zapravo. Lagali su baš dosta. Izmišljali, interpretirali krivo, namjerno i sve te stvari. I vidim ih kao nekakav prequel, dakle prednastavak, hvala tim dezinformacijama koje gledamo danas. Stoga zaista mislim da je geneza tih dezinformacija vrlo duga i da je problem što se nitko zapravo nije s njima bavio sistematički dok nije bilo prekasno. A sada se vratim k novinarstvu. Mislim da jest problem, kao prvo, produkcija je ludo masovna, brza, pogotovo u dnevnim medijima. Novinari su
imaju dosta pritiska da objavljuju previše, jednostavno ne mogu toliko napraviti, pa onda, kako se kaže, cut corners. Skraćuju postupak. Hvala, da. I to je jedna strana toga, a druga strana koja mislim da je više problematična i premalo se priča o njoj. Novinari su vrlo ovisni od pojedinačnih izvora. I ti izvori zapravo nisu dovoljno kritični do tih izvora. I dosta puta vidim kad čitam, jer to vidim brzo za par paragrafa, kako se oslanjaju na jedan izvor, i to je onda super područje za razvoj. Dezinformacije mogu biti namjerne ili nenamjerne, ali ipak to narušava integritet novinarstva danas. Uz to, kad se novinari vrlo trude pa onda naprave greške nenamjerno, ljudi to čitaju, stručnjaci to čitaju, vide da novinar X nema pojma o tome što piše. I to onda opet dodaje novu municiju na taj osjećaj kako novinari zapravo ne obavljamo više svoj posao. Ali koja je onda uloga urednika? Ne bi li urednik trebao biti korektiv i vraćati stvari? Slažem se, tako mi radimo na Oštru. Ali opet ne znam točno kako je ovdje, ali sigurno u Sloveniji znam da urednici to ne rade. Dosta njih ne rade to. Imaju dosta drugih stvari, birokracijske stvari, ispunjavanje obrasca. Ne znam. Meni je žao da je tako, jer jednostavno mislim da je dobar urednički postupak danas ključ do dobrog novinarstva. Jednostavno to bi morao biti neophodni dio svake medijske kuće. Mi smo došli danas ne samo ni u Hrvatskoj, ni u Sloveniji, niti bilo koje od ovih zemalja, nego zapravo svugdje u svijetu, do masovne produkcije izjava, mišljenja, neću reći činjenica jer to nisu činjenice, na društvenim mrežama, gdje zapravo svatko može biti kreator određenog sadržaja. Događaju se nažalost stvari da upravo te društvene mreže postaju izvor novinarskih članaka, što možda u nekim slučajevima je ok, ali zapravo se desi situacija da se zapravo prenose stvari koje nemaju veze sa stvarnošću, odnosno nečiji su stav koji je utemeljen na nečinjenicama, neznanstvenom djelovanju, dakle nešto što je potpuno otišlo možda u neku drugu krajinu, gdje je sve dostupno svima i niko više nikom ne vjeruje. Da. Pa opet vraćamo se k novinarima. Njihov posao, naš posao jest da provjeravamo činjenice, da dobijemo mišljenja različitih stručnjaka, ne samo onih koji se slažu s našim stavom. I čitatelji to i očekuju od nas. Ja mislim da je jedna stvar koja je isto dosta problematična ovdje, i naše i hrvatsko društvo su vrlo stara društva, dosta ljudi je starijih, i oni zapravo proizlazu iz razdoblja kad su mediji otprilike radili svoj posao, ne? I valjalo je kao što je na televiziji, ako je na televiziji onda je istina, da, ne? Ja mislim da svi oni danas znaju kako to nije više istina, ali s druge strane nemaju baš mehanizma za konzumiranje medija koji bi bili, recimo, prilagođeni takvom stavu o medijima. I pošto su isto i dosta prisutni na društvenim mrežama, onda to ide. Uz to imamo, ne znam, kod vas, a kod nas sigurno imamo par postrojenja trolova koji radu za različite interesne grupe, političke stranke, i jednostavno njihova uloga jest da promicaju te dezinformacije. U Sloveniji isto imamo par vrlo značajnih medija koji su među najvećim izvorima dezinformacija, i
svi su zapravo povezani s najvećom strankom na desnici, to je SDS. Stoga dezinformacije su danas najprvo u službi posebnih interesa i mislim da je to, opet se vraćamo ono kao što sam prije rekla u izvorima, ne? Kad se novinari oslanjaju na samo jedan izvor, to je problem. I mislim da je to prva stvar koju moramo promijeniti, jest da izvore, da o izvorima razmišljamo na dosta kritičan način i da ih možemo pogledati ovako, a ne samo šta on ima za mene, šta će mi dati, šta mi još može dati. Ili ima ekskluzivu. I da li imam ekskluzivu i onda valjda urednicima jest prva da je ta ekskluziva gore što prije, da ima masan naslov, da ima zapravo komentiran intro, komentiran članak zapravo. Isto se, opet, ja sam isto old school, dakle, nekad smo imali komentare, imali smo članke, a danas je to sve nekako se spojilo i ovdje opet, mislim, kao industrija ne pratimo vlastiti kodeks. Tako da, nemam rješenja nikakvog, samo sam zabrinuta, dosta sam zabrinuta i to već dugo, da. Je li 100 puta ponovljena laž postaje istina? Naime, često čujemo zapravo da neke stvari koje se plasiraju u javni prostor, da li od strane novinara ili od strane političara ili zapravo ljudi koji koriste javni prostor, ponavljaju neke stvari da bi nakon nekoliko puta rekli evo, neko je to već rekao, ja samo ponavljam ono što je činjenica. Da, što je medijska činjenica. Da. Što je medijska istina, medijska činjenica. Da. I baš to, mislim, kako se kaže media literacy, zaboravila sam na hrvatskom. Medijska pismenost. Da, hvala, medijska pismenost. Zapravo isto kao na slovenskom. Sorry. Ovdje bi trebalo ulogu igrati medijska pismenost zapravo, ali ja kao čovjek koji se rodio u analogni svijet i nekako se onda pretukao u ovaj digitalan, pitam se kako. Jer isto, dakle, mi radimo fact-checking par puta tjednom, radimo specijalne analize dezinformacijskih trendova kad ih zapazimo i sve to. Ali to je sve prekasno. Jer zapravo jedini način da ti možeš se nadati barem da ćeš nešto promijeniti jest u trenutku kad čitatelj konzumira informaciju ili gledatelj ili slušatelj. A to ne znam zapravo kako napraviti. Da. Ja sam samo novinarka i silom prilike vodim 2 centra za istraživačko novinarstvo. Ali mislim da je to ključ zapravo, da tu trebamo razmišljati kako. I možda će nam AI tu pomoći, možda ne, sigurno će napraviti stvari gore još nego jesu sada. Europska unija izražava veliku zabrinutost zbog zapravo korištenja umjetne inteligencije, odnosno jedno od upozorenja treba pisati, ovo je napisao, a što kada se neće znati poznat? Što u tom slučaju? Onda smo stvarno u velikom problemu. Pa da, ali to već jesmo, jer već sada se distribuiraju deepfakes i sve te stvari, tako da, mislim, ovaj vlak je već došao, sad je samo pita me hoće pregaziti ili otići s perona bez da mi sjednemo. Mislim da glavni princip radnje sa AI-om, jest čovjek, AI, čovjek. To je glavni princip. Sad, hoće li novinari to pratiti kad AI stigne u redakcije koje su, moram reći u Sloveniji, ne analogno u smislu analognog rada, nego još razmišljanja. Ne znam, mene isto i to dosta brine. Mi sada u Sloveniji zapravo imamo, u radu je kao promjena medijskog zakona koja bi trebala prema prijedlogu
isto nekako regulirati AI. Vidjet ćemo šta će s tim biti. I mislim da trebamo dobru regulaciju, ali s druge strane imamo ljude koji ne čitaju zakone. Da. Ne? Ili ako ih čitaju, onda će neki od njih će možda tražiti zapravo rupu u zakonu gdje mogu nešto napraviti. Stoga mislim da je to neki digitalan divlji zapad koji je sada tu. I po meni najvažnije je da nađemo način kako zapravo surađivati preko sektora, kroz sektora, dakle u smislu novinari, tek ljudi, akademiki, nekako treba naći neki način kako ljudi koji su eksperti u određenim područjima na koje se veže problem AI u društvu i u medijima, sjednu za jedan stol i počnu pričati o tome šta bi mogli napraviti to što brže. Ja mislim da mi kao novinari, osim toga da se vratimo k tome što bi novinarstvo trebalo biti i k našim vlastitim kodeksima, ne vidim baš dosta što bi mogli napraviti. Tu je dosta više posla za medijske vlasnike. Oštro je neovisan, neprofitan centar, tako da mi nismo profitni, ali profitnim medijima mislim da ipak naglasak nije na dobrim pričama i na dobrom informiranju. Ali to je ipak pitanje za vlasnike, jer ja mislim da vlasnici koji danas razmišljaju na stari način, to jest maksimiziranju isključivo profita, će zbog AI-a za neko vrijeme zapravo propasti. Jer ljudi jednostavno neće više vjerovati medijima. Već im sada ne vjeruju. Ne vjeruju, da. Već sada novinarima ne vjeruju kao pojedincima, medijima, bilo šta objaviš, odmah se pojavi neka teorija zavjere, kako je to došlo od ne znam koga, šta ja znam. Mislim, stoga po meni je dosta kratkovidno da medijski vlasniki danas razmišljaju isključivo o profitu, i još dalje ne razmišljaju o sadržaju i o informiranju i o zapravo dužnosti koje novinari i mediji imaju do društva i do javnosti. Metodom fact-checkinga treba koristiti pouzdane izvore, ocjenjivati točnost, utemeljenost tvrdnji koje su izgovorene u javnom prostoru. Što učiniti kada je neka tvrdnja neprovjerljiva? Kao pojedinac? Ne, kao novinar ili onaj koji se bavi fact-checkingom. Što učiniti u tom slučaju kada tvrdnja koja je iznesena u javni prostor od strane političara, neke javne osobe, ne može se provjeriti? Što tada učiniti? Jeste imali takvu situaciju? Pa da, mi imamo to. Mi smo na našem projektu raskrinkavanja u Sloveniji imamo svake godine nebroj tih situacija. I do sada isto smo imali jednu situaciju gdje nismo dali ocjene na kraju. Jer se radilo o temi povezani sa pravima. I zapravo radilo se o temi koju bi trebao odlučivati i pričati Ustavni sud, a ne mi kao novinari fact-checking projekt. Stoga tamo nismo dali ocjene. A inače imamo dosta tih koji nisu provjerljive. Sad, jer se radi o nekim izjavama koji nisu najviše puta tako kako bih rekla tako super važne. Ili nije u javnom interesu da bi mi sad išli i kopali u tu izjavu, onda ih pustimo da stoje. Ali ako bi našli nešto što bi bilo vrlo važno ili što bi reflektiralo neku širu kampanju za dezinformiranje slovenskog društva, onda bi se možda bi prebacili tu temu na istraživački dio. Jer to je jedini način onda da probaš
doći ne do kraja, prema kraju takve stvari. Da, ali inače, mislim, opet ovisi o standardima koje prati fact-checking organizacija. Oštro kao centar ima svoj kodeks koji temelji na kodeksu slovenskih novinara i deklaraciji iz Minhena. I kod nas zapravo piše u kodeksu da mi koristimo isključivo primarne izvore, što znači dokumente, službene brojke i sve to. I samo se u rijetkim primjerima oslanjamo na dakle, sekundarne izvore što su mediji i slično. I jednostavno, kod nas, ako ne možemo to provjeriti na vjerodostojan način, jednostavno nećemo ići u to. Jer ja mislim da fact check ili provjera činjenica objavljena koja treba opet biti provjerena, nismo ništa napravili. Stoga, kod nas imamo dosta kompleksan urednički postupak gdje svaki fact check ide prvo urednik na tom projektu radi s novinarom i pošto je to inkubator mi radimo 99% sa studentima novinarstva ili drugih smjera ako imaju interes za medije. Dakle, imaju urednika koji radi s njim i onda kad oni misle da imaju tekst koji je objavljiv, onda nemaju. Onda ga šalju meni. Da. I onda ja to čitam i stavljam komentare na sve od preispitavanja izvora do preispitavanja prijevoda. To je isto dosta velik problem. Da. Jer se jednostavno krivi prijevodi. Ili izjava drugih ili izvještaja ovih akademskih istraga i teh stvari. I na kraju vratim njima i tako dok nije ok, može se objaviti. Da. Slušate podcast Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Kako održavate nezavisnost i objektivnost u svom radu? Naime, to pitam zato što se nalazimo u okruženju gdje su mediji često pod utjecajem raznih interesnih skupina. Sad ne govorim je li to politika, jesu li to oglašivači, ali često su zapravo mediji pod nekakvim pritiskom objava ovoga ili onoga. Kako zadržati tu neovisnost i objektivnost? Mi s tim nemamo nikakvih problema zapravo. Kao neprofitan medij i zapravo u Sloveniji smo i organizacija koja radi, službeno organizacija koja radi u javnom interesu na području medija. Mi nemamo oglasa, sve što radimo je besplatno dostupno svima. Objavljamo detaljne podatke o našem financiranju, to znači sve donatore, projektne donatore core fundinga, zapravo financiranja osnovne djelatnosti. Doslovno sve objavljujemo uz godišnje izvještaje. Stoga smo na taj način apsolutno radikalno transparentni i svaki trenutak može provjeriti šta radimo. Donatori na nikakav način ne utječu na naš rad i to je jednostavno praktički nemoguće i teoretički isto. Stoga zapravo nemamo nikakvih granica i možemo se baviti bilo čime što je u javnom interesu. U primjeru Slovenskog oštra u javnom interesu Slovenaca, a u primjeru Hrvatskog oštra u javnom interesu Hrvata. Dakle, o tome razmišljamo. Da li je to u javnom interesu? Da li javnost treba znati? To nam je jedino vodilo. Uz to u kodeksu, i kodeksi su isti u Sloveniji i u Hrvatskoj, imamo i članak o
o konfliktu interesa, ili aktuelnom ili percepciji konflikta interesa, i u tim primjerima novinari, urednici ili bilo tko radi s nama mora se izuzeti iz produkcijskog procesa. Tako da i interno se brinemo o tome da nikakvi nismo imali do sada faktičkog konflikta interesa, ali imali smo percepciju konflikta interesa. U tom primjeru stavimo i disclaimer na kraju priče da, ne znam, ova osoba iz uredništva ima percepciju konflikta interesa, što znači, ne znam, zna osobu koju se piše, ili, ne znam, radili smo jedanput fact check koji jednog od dezinformacijskih portala u Sloveniji koji je tvrdio da je jedan programer iz ustanove Danes in dan u Sloveniji, koja je isto neprofitna ustanova, nešto o njemu, a s druge strane mi smo kao Oštro radili na projektu s njima. Stoga smo napisali, radimo na projektu, ali raskrinkavanje nema nikakve veze sa istraživačkim novinarstvom i nema tu nije bilo. Dakle, i na taj način brinemo se o tome da publiki pokušavamo se nekako otvoriti i da kažemo, evo vidite, to smo mi, to radimo i to, ne znam, ova osoba jest nekako povezana s tim, ali nije imala utjecaja na produkciju i sve to. Tako da dosta ozbiljno shvaćamo kodeks novinara. Zapravo. Koliko je tehnologija važna u fact-checkingu? Naime, danas bez tehnologije ne možemo ništa. Sad, koliko je ona važna u fact-checkingu? Dosta. Mislim, za nas super važna, jer dosta ima alata preko koji mogu našim na raskrinkavanju pomoći kod fact-checkinga, ili mogu biti fotke, mogu biti videi i takve stvari. Uz to dosta je dobro i dosta nam koristi kod tih dubinskih analiza. Recimo, jedna zadnjih koju smo objavili, radila se o tome, zapravo o višemjesečnoj dezinformacijskoj kampanji, koje cilj je bio uvjeriti slovensko društvo da je slovensko društvo zapravo ugroženo i nije stvarno, nije sigurno, da. I kako je Ljubljana dosta problematičan grad i sve te stvari. Vidjeli smo da se radi o nekom trendu i napravili smo to, i tu nam isto super pomogla tehnologija, da smo mogli analizirati podatke koje smo dobili iz društvenih mreža i to članke. Stoga svakako nam pomaže. Postoji zapravo jedan AI tool koji naši fact-checkeri koriste, jer je za razliku od drugih ne samo da napiše, nego stavlja i izvore. Pa onda to može pomoći našim novinarima, da preko toga dođu do izvora koji su zapravo vjerodostojni i ne trebaju dakle, u tom smislu AI im je samo kao pomagalo alat da dođe zapravo brže do izvora koji je relevantan za neku temu. Stoga da, svakako je važno, a mislim, živimo u tehnološkom dobu, tako da mislim, nema života bez tehnologije danas, nažalost. Dobro, moram vas ovo pitati. Skratiti? Ne. Dakle, vi ste bili među 650 svjetskih reportera koji su proučavali Pandora Papers. Jesmo. I u Sloveniji i u Hrvatskoj. Tako je. I znamo što je sve tu izašlo. Koliko je to bio težak posao? To nije mala stvar. Dakle, tu je bio gomila dokumenta, gomila informacija. Da. Dakle, svjetski novinari svi su se okupili oko jedne velike zapravo stvari koja je raskrinkala jako puno toga. Da. Puno moćnika u svijetu je zapravo počelo ne padati, ali percepcija o njihovoj bezgrešnosti pod navodnicima je počela
padati. Pa mislim da smo ju u Hrvatskoj objavili po neku Tako dobru je, priču. da. Zapravo, stoga sam zahvalna za to pitanje. Jer je zapravo projekt Pandora Papers na neki način povezan s osnivanjem Oštra u Hrvatskoj. Pa ću doći skoro do toga. Kao prvo, ja sam već 2015-16 radila Panama Papers dok sam još bila na Delu, tako da sam tada počela surađivati sa međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara koji predvodi te projekte koje smo spomenuli sada. I da, još uvijek to radimo. Pandora Papers je sigurno bio jedan super projekt, a za nas je značio sljedeće. Zapravo mi smo, čekaj, to je bilo 2020 dobili smo pristup Pandora Papers, a negdje 6 i nešto mjeseca prije mi smo s novinarkom iz Hrvatske iz Zagreba, zapravo ona je Spličanka, ali živi u Zagrebu, s Mašinkom Bačić, radili priču o Jadranki, dakle turističkoj tvrtki na Lošinju i njenim vlasnicima. I tada smo napisali jednu dosta dobru priču koju smo, tada još nije bilo Hrvatske. Slovenski Oštro imao je stranicu na slovenskom, engleskom i hrvatskom. Tako da smo kao priču producirali na vezi Ljubljana-Zagreb, ali onda smo je pokušavali distribuirati naravno u Hrvatskoj besplatno. Dogovorili smo se tada sa 3 mainstream, dakle nacionalnim medijima u Hrvatskoj, i da će objaviti priču isti dan kad mi idemo. No, onda su sva 3 medija otpala u zadnji tjedan. Koji razlog je bio odustajanja? Najčešći razlog je bio, mi smo vrlo zauzeti i nemamo vremena to fact checkati. A priča je bila o fact checkingu, istinitom fact checkingu, 5 tjedna na OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. To je međunarodna mreža neprofitnih centara za istraživačko novinarstvo, jer su i oni objavili priču. 5 tjedna je bila i zbog toga jer smo zapravo mapirali cijelu uvalu Čiovo na Lošinju, da bi pokazali kako zapravo porodice Perenčević i Filipović kontroliraju Jadranku i kako su pokupili zapravo preko, ili sami ili preko Jadranke, zapravo cijelu uvalu Čiovo. Sorry, ne Čiovo je otok, ajme meni, oprostite. Čikat. Da, i oni su otpali i rekli su da nema vremena za fact checkirati. Zadnji medij otpao je na dan objave. Neću pričati o imenima, samo bili smo dosta ono, wow. I onda smo jednostavno pokušavali tu priču pušnuti u hrvatske medije na sve načine, od oglasa na Facebooku do word of mouth, dakle zvali smo prijatelje, sve što smo mogli. Na kraju smo dobili zapravo dobro čitateljstvo za neko vrijeme, ali što je meni tada bilo kristalno jasno jest da je tu bila na radu jedna PR agencija. Super mi je bilo jasno da zapravo to organizirano, jer smo pričali s nekim predstavništvima međunarodnih medija koji su bili dosta zainteresirani, onda se nisu više javili. I nekako mi se sve činilo da je to nekakva vatrogasna akcija. I dobijemo pristup Pandora Papers. Valjda prva stvar koju sam ubacila u Pandora Papers jest Mihajlo Perenčević. I odmah sam vidjela da imamo najveći mogući follow-up, dakle nastavak te priče koja je bila tu zapravo efektivno cenzurirana, koja će potvrditi konačno da je zapravo Mihajlo Perenčević i Krešimir Filipović stoje iza Jadranke, a ne neki ruski investitori. I tada smo u razgovoru s Mašenkom odlučili da li mogu psovati, ne? Jebi ga.
ajmo osnovati Oštro Hrvatska da budemo mogli zapravo objaviti priče koje se rade o hrvatskom društvu i hrvatskim stvarima u Hrvatskoj. I stoga smo usporedno s radom na Pandora Papers osnivali i Oštro Hrvatska, kojeg smo lansirali zapravo na večer objave Pandora Papers. A to je značilo, ako konačno odgovorim na vaše pitanje, ogromno rada. Mi smo imali, mislim da u Hrvatskoj oko 8,000 hitova u Pandora Papers koje smo sve morali pregledati. To znači 8,000 mailova, dokumenata, nema da nema. Ako mogu ilustrirati na priči, na toj drugi priči o nastavku priče o Jadranki, Lošinju i porodicama Perenčević i Filipović, ja sam zapravo bila glavna autorica na tome, Maša mi je pomogla, ali na kraju smo imali oko 2500 fajlova za tu priču. To znači otprilike 900 mailova. I to su već bili, dakle, to je već bila redakcija, to smo već odbacili ono što nismo trebali. Dakle, ta priča temelji na 2500 dokumenata. Aha. I to je ludo, to je kronologija ovolika, nema da nema, mislim, ogroman rad za jednu priču. To ni pošto nije rad na način kako mnogi vide te velike projekte, kao oni su dobili dokumente pa su prepisali. Nismo. Nego smo prvo tražili šta je uopšte tamo za Hrvatsku, recimo. Da li se tiče osoba koje uopšte možemo identificirati? Da li su te osobe od javnog, da je njihov posao u offshore-ima u javnom interesu? I onda kad smo našli te priče, onda smo išli istraživati kao svaku drugu priču. Išli smo na teren, tražili smo druge podatke, druge dokumente, izvore i sve te stvari. Stoga to je sasvim normalan novinarski rad, samo što se prvo mora desiti ogromno kopanje preko milijuna dokumenata da bi našli ono što zapravo trebamo ispričati našim čitateljima. Fact-checking je uspio spojiti novinare diljem svijeta. Istraživačke novinare. Pokušaj zapravo da se raskrinkaju dakle, otvore ljudima zapravo svi izvori, shvate što je od toga svega bilo zapravo što je objavljeno lažno, odnosno nije istinito, nije mala stvar. Je li fact-checking uspio možda pokrenuti neki val među novinarima u svijetu da se kaže ok, sad je dosta sa tolikom količinom dezinformacija, lažnih vijesti i svega ostalog, da sad zapravo vratimo stvar možda na početak? Ne, ja mislim da ne. Ne? Ne. Zapravo moram reći da neki novinari ne gledaju na fact-checking kao novinarstvo, a neki fact-checkeri ne gledaju na fact-checking kao novinarstvo, tako da... Zapravo ono... Svako na svoju stranu. Mislim, opet rekla sam, mi smo vrlo rigorozni što se tiče novinarskog kodeksa, stoga mi bez iznimke uvijek dajemo pravo na odgovor. Uvijek. I u fact-checkingu, pogotovo u istraživačkim pričama, ali i u fact-checkingu. I čuli smo više već mišljenja iz različitih organizacija diljem svijeta da čovjeku koji je nešto rekao javno ne trebamo pružiti pravo na odgovor. Ja mislim ne trebamo omogućiti pravo na odgovor. Mislim da je to pogrešno. Ne znam, neke fact-checking organizacije jednostavno na to ne gledaju na isti način. Ja mislim da to nije ok. Uz to, mislim, dva glavna međunarodna kodeksa fact-checkinga, to je International Fact-Checking Network i European Fact-Checking Standards Network, dakle europski i američko-međunarodni kodeks kojeg smo potpisniki u Sloveniji. Oni jedini i drugi zapravo
poticaju pravo na odgovor. Ali to mi se čini baš ono dobra ilustracija tog rashoda zapravo između fact-checkera i novinara. Ne uvijek. I ja vidim kako se te stvari ipak malo mijenjaju. Kad smo mi počeli, mislim da je bilo više ono, šta je to bez veze? Šta to radite? Kakav to ima smisao? I onako će oni pisati šta hoću, i onako će oni šerati šta hoću, i onako će to ići. Da, slažem se, ali treba nešto učiti. Imamo ili nešto napravimo ili ništa ne napravimo. Opcija B. Nema treće. Mislim, ima treća, ali nije dobra za nikoga. Nije za nikoga dobra, da. Stoga, mislim, ja bi volila, mislim da je teško očekivati da bi mainstream mediji masovno preuzeli fact-checking kao žanar za sebe. Preskupo, definitivno, mislim, ako ga želiš raditi na istinit, na pravi način, s integritetom i tako da taj fact-check ne treba više biti fact-checkan, onda da, traje i uzima resurse. I razumijem da možda to im nije baš u planu, jer plan je što više za upravu i što manje za redakciju, zar ne? Ali barem se nadam da će novinari iz toga naučiti nešto. I možda novinari kao kod sebe zbog vlastitog zadovoljstva s obavljanjem svog posla početi više provjeravati vlastite izvore, vlastite podatke. I možda unutar redakcije truditi se da možda postoji neki bolji postupak gdje bi netko zapravo s kritičkim okom pročitao njihov tekst. Netko koji se nije prije bavio s njim. Ne? Jer to je isto ključno. Pogotovo kod tih, mi smo sada baš objavili danas u Hrvatskoj 3. fazu projekta Detektor imovine, a u Sloveniji prošli tjedan, gdje smo skupili na 100 podataka o imovini političara u jednoj i u drugoj državi. I sve je to fact-checkano, svaki podatak koji je objavljen, ali fact-checkala ga je osoba koja nije skupljala podatke. Aha. Stoga je važno i da priče ne fact-checkaju ili provjeravaju urednici, jer su se prije, nadam se, bavili s novinarom i s tom pričom. Stoga je vrlo važno da to radi neka osoba koja nije povezana, koja ima čistu glavu i čiste oči i kritičke oči. Nadam se da će barem, mislim da će taj fact-checking trend, kojeg ja opet kažem, ne volim osobno i mislim da je zabrinjujuć, mada ga imamo u Sloveniji, imat ćemo ga u Hrvatskoj skoro, ovo što Hrvatska će isto se početi baviti time. Nadam se da će barem poticati novinare da budu bolji novinari. Apsolutno. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala puno na ugodnom razgovoru. Hvala. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.